militer Amerika Serikat Israel di Iran. Peserta aksi berkumpul di pusat kota Milan pada Sabtu waktu setempat. Selain menuntut penghentian serangan di Iran, demonstran juga menuntut AS Israel berhenti menyerang Lebanon dan Palestina. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika CENTCOM mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengklaim pasukan tambahan termasuk drone bawah laut bergabung dalam beberapa hari mendatang. Sementara Iran tegas menolak klaim Washington, kapal-kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Militer Israel juga mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Hingga saat ini investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan di Israel masih dilakukan. Saudara, warga Beirut, Lebanon turun ke jalan memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon dengan Israel. Menurut rencana, negosiasi pertama akan digelar di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa. Pertemuan akan membahas gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. غير مباشر مفاوضة غير مباشر إيران باكستان والمقاومة لبنان الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني الدليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel bulan lalu untuk negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. מה הזאת שהפגנו? לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Saudara, negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir buntu dan tak menemukan titik temu. Iran yang menolak syarat program nuklir dan Amerika Serikat yang menambahkan syarat Selat Hormuz jadi alasan tak ada kesepakatan di perundingan ini. ...21 jam negosiasi alot antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berujung buntu. Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden J.D. Vance menyebut jika hasil perundingan ini sebagai kabar buruk bagi Iran. Iran menolak menerima persyaratan Amerika Serikat soal komitmen jangka panjang untuk menahan diri pengembangan senjata nuklir.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Sementara dari sudut pandang Iran, ketidakkesepakatan terjadi karena kesenjangan pemahaman beberapa isu, di antaranya dimasukkannya topik-topik baru termasuk Selat Hormuz dan kawasan yang memperumit pembicaraan. اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan tadinya diharapkan bisa menjadi angin segar perdamaian setelah perang berkecamuk di Timur Tengah lebih dari 5 pekan. Namun, dengan buntunya hasil negosiasi ini, masih adakah ruang diplomasi untuk mencegah perang kian meluas?